वृंदाक भक्तांक स्वागत करता देवाले स्मरण करून सर्वे गुरुवर्याले शरणाक वंदन करून तशीची मालगड्याला आशीर्वाद घेऊन आयच्या आमगेले भगवद्गीता पारायण सुरू करूया. मंगलाचरण म्हणून सुरू करूया. म्हणून चैतसची अरुणा कामत माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे श्री हरे कृष्णा. बारे लाईक करून म्हणलेलंच माताजी. अशी केन्ना तुमगेले पार्टिसिपेशन आम्ही एक्सपेक्ट करताची. धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद. आता मुखारी भगवत गीता महात्म्य म्हणूया. कोणच्या इतिहासाची राजेश्वरी राव माताजी. ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ श्री गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयदः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः. यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. चंदू पण म्हणालच तुम्ही. अशीची तुम्ही केन्ना पार्टिसिपेट करता. तुमगे टीम घेऊन येताची. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. आता आम्ही भगवद्गीता पारायण सुरू करूया. अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय. आम्ही कोऑर्डिनेट केला राजेश्वरी राव माताजी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा. षट्टिला एकादशी का आईचे एकादशी का एकाच अध्याय सांगू का एतासाची श्लोक 1 to 5 ತಾಯಿ ಮೈತ್ರಿರಾವ್. 6 ರಿಂದ 9 ಜ್ಯೋತಿಷಣಿ ಮಾತಾಜಿ. 10 ರಿಂದ 14 ಉಷಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ. 15 ರಿಂದ 17 ಭಕ್ತಿನ್ ಆರ್ಯ ಕಾಮತ. 18 ರಿಂದ 22 ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ.
23ರಿಂದ 26 ಗೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ, 27ರಿಂದ 30 ಭಾರತಿ ಭಕ್ತ ಮಾತಾಜಿ, 31ರಿಂದ 35 ಜ್ಯೋತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ, 36ರಿಂದ 38 ಅರುಣಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ, 39ರಿಂದ 43 ರಾಜಶ್ರೀ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ, 44 ಸುಕುನ್ 47 ತೈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಸಂತಾಂಜಿ. हरे कृष्णा. मैत्री स्टार्ट करें माँ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः. मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं मूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरो महेश्वासः भीमार्जुन समायुधि. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्. पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. हरे कृष्ण. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्. सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः. अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः. हरे कृष्ण. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं. पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु तथा भागमवस्थिताः. भीष्मम् एवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरुवृद्धपितामहाः. सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. तथा शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त. सशब्दा तुमुलोऽभवत्. तथा श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ. माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः. हरे कृष्ण. पाञ्चजन्यं ऋषिकेषु देवदत्तं धनञ्जयः. पौर्णं दत्नौ शङ्खं भीमकर्माणकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्र युधिष्ठिरः.
नकुलः सहदेवश्च सुघोषश्च मणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हरे कृष्ण। यावत् निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योऽसमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः दात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यस्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। हरे कृष्ण। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुगं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हरे कृष्ण।
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हो वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हरे कृष्ण। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। हरे कृष्ण। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. पुरे जनाने आजी चंदकोन म्हणला तंते आर्या बाबाना भारी चंदकोन सांगला आर्या आणि केदना येऊ का तू अशीची एक श्लोक शिलचरान 3 श्लोक म्हणला आजी चंजला आर्या मस्त मस्त धन्यवाद आणि पुरे जनाके आमगे टीम ಅಂತ ಐಲಲ್ पुरे जनाके धन्यवाद तशीची अवकाश ಹೊಂದಿಲ್ಲಲೆ आमक भागवत कोंकणी पुराण टीमाक मस्त या वेद माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिभा पै माताजी तुमकांय मस्त धन्यवाद तशीच राजेश्वरी राव माताजी तांगेले टीम घेऊन कितले बिझी असला रे तांगेले ते सकाळांकय घेऊन सकाळांकय थोडेचे अशी स्लॉट्स दिवन चंदकोन सकाळांकय अवकाश दिताची मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही सकाळांनी केन्ना येऊन आमकां सपोर्ट करता म्हणून विनंती करता माताजी धन्यवाद. आता मुखारी दोन्ही चॅप्टर द्वितीयोध्यायः सांख्ययोग मोक्षची मंदाकिनी शणे माताजी आणि तांगेल टीम ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी दंड प्रणाम माताजी. आता आईचे सत्तिले एकादशीक तुमक सर्वांक भगवत पुराण कोंकणी टीम तुकोन स्वागत अस. आता चॅप्टर 2 सांख्य योग संगवेत असती पूनम किणी माताजी 1 to 6 मधुमती शणे माताजी 7 to 12 शोभा किणी माताजी 13 to 18 गायत्री कामत माताजी 19 to 24 रश्मि नायक माताजी 25 to 29 क्षमा शणे माताजी 30 to 35 दीपा शणे माताजी 36 to 41 नंदिता पै 42 आणि 43
दक्षिण्याकिनी 44 आणि 45, प्रियाकिनी माताजी 46 to 51, पूर्णिमा शणै माताजी 52 to 57, मधुप्रिया शणै माताजी 58, 59, 60, सुजाता प्रभु माताजी 61 to 66, लास्ट 67 to 72 हाँ सांगता. हरे कृष्णा. पूनम किनी स्टार्ट करेत देवा तुम्हें. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ठम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कुष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मघमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते. क्षूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः. यच्चेयया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमौ असप्रत्नमृद्धम् राजं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे. गतासु न अगतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः नागमापायिनो नित्याः तांसि तितिक्षस्व भारत. यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः. उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत. हरे कृष्णा. गायत्री कामत माताजी.
ಯಾರಿತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಿಗೋದು ತಮ್ಮಿಂದ दीपाशळी माताजी तुम्ही माझी तत्व गायत्री कामात माताजीला 19 to 24 19 तो कुनवा 19 to 24 कितला 24 24 हरे कृष्णा य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनामजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि दीपा माताजी गायत्री कामात माताजी असती गायत्री अल्वा कामात माताजी असती गायत्री माता गायत्री का सांगतात दीपा स्टार्ट कोणतले मिगेल ते ऑनलाईन येशिले अच्छा अच्छा सांगा त्यांची सांगतात नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं चिंतन्ति 23 23 नैनं चिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे नात्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानैव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित् हरे कृष्ण हरे कृष्ण देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणात् परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यास्यसि लाघवम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनानोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनान्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयापहर्तचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगस्वेम आत्मवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः समुप्लतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्त कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते धोरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिमगन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधी मुनिरुच्यते यः नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
यदा संहारते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां ह्यचरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्णमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पूनम किनी माताजी मधुमती माताजी शोभा किनी माताजी पुरा चंदकोन भारी चंदकोन सांगले गायत्री कमात माताजी तुम्ही सांगले आमका आवाज म्हणून बट आम्ही ऐकल ना ती सॉरी। ओके सो तुम्ही मरे श्लोकाल चंदकोन सांगितलं असतं तुमगेले रश्मी नायक माताजी आणि क्षमा शेणै दीपा शेडै तुम्ही ॲज युजल भारी चंदकोन रिसाईट केलेलं असतं। नंदिता आणि लक्षण्या तुम्ही दगडून चंदकोन सांगला देवा। ओके प्रिया आणि पूर्णिमा शेणे आणि मधुप्रिया भारी चंदकोन सांग देवा। मधुप्रिया तू नवे सांगतास म्हणून कळताना पास लन कोण चंदकोन सांगतास देवा तू। सुजाता प्रभू माताजी थँक्यू सो मच पती चंदकोन सांगला अशी प्रतिपटी तुम्ही येऊन डिसाईड करका म्हणून मागता। हरे कृष्णा वो टू यू माया माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मंदाकिनी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम काय तुमगे टीमा काय मस्त मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी तर्फे ना हरिचंद कोण सकळाने तुमगे टीमाच्यान मेळलेलं असं मस्त डेडिकेटेड रिसाईट असं सकडे आमगेले सकडे पुराण भागवत पुराण कोंकणीचे मस्त खुशी जाता सकडे ते टायमार सकडे नाव दिताची आमक सोदूक आपण तुम्ही ते कोऑर्डिनेटर्स आना मस्त जनाक तुम्ही घेऊन येताची आमकां मस्त लायक जाता माताजी। हरे हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद अशी केन्ना येवन सपोर्ट करता म्हणून विनंती करता। आता थर्ड चॅप्टर वचपे फुडें
आम्ही जपा टॉप घेऊया. आमका आजी सांगून दिवच्या इतिहासाची वरिष्ठ जावन आशिल्ले आमगेलेची आदरणीय प्रितीचे हरग्रेस मथुरा माताजी. मस्त मस्त तुमका धन्यवाद माताजी. वेलकम, सुस्वागत. हरे कृष्ण. म्यूटार असा माताजी तुम्ही. हरे कृष्णा. भारी संतोष जालो सकाळी रिसिटेशन आयकून चढून पुरा कितले पंक्च्युअल जावन कितले डेडिकेशन जावन भगवद्गीता श्लोक पारायण केलो. भारी सुख जालो. सो आज आम तोडेची भक्ताल गुण कसले म्हणून आम्ही तोडेचे चर्चे म्हणे तोडे सांगता असं. कृष्ण 16 चॅप्टरांत सांगता दोन नमुने जन आसाची म्हणून. ते कोण म्हळ्यार एक दैवी गुण आणि एक आसुरी गुण आशिल्ले. आसुरी म्हळ्यार दोन्ही व्हडड कोंब असलीचे व्हडड दाडो काळ्याचे तशे न्ही. आसुरी गुण जन कशी आसताची म्हळ्यार तांणी रजो आणि तमो गुण आसून शास्त्रा विरुद्ध तांगेले जीवन इंद्रिय तृप्तींतूची काडताची. त्यांनी आसुरी गुणाजन म्हणून. दैवी गुणाजन कशी असतात ते त्यांनी शास्त्रा प्रकार त्यांनी भक्ती करताची, त्यांनी सत्व गुणात असताची. तांकां कष्ट तरी आयल्यार देवूची लास्ट तांकां सहारा सपोर्ट देवा शेणून कष्ट परिहार करू जायना म्हणून गोतस तांकां पूजा जप तप पुरा करताची. त्यांनी दैवी गुणाची. आता भक्त कशी असताची. भक्त त्यांनी कष्ट येवो सुख येवो कसली ताजे द्वंदांतू विचलित जायनाशी सदाची देवाले चरणारी मन दवरून देवाल सेव करच्या देवाल खुशी करते तांगेले जीवन कृष्णा कॉन्शियस कृष्णा प्रज्ञेतू तांगेले जीवन काडताची. तांकां गोत आसा जीवेर स्वरूप हे नित्य कृष्णदास म्हणून. तांणी ते ताका समजावनूची देवाले नाम संकीर्तन जप देवाले अर्चन देवाल वंदन देवाक नैवेद्य या पुरा पूजन पुरा सकड करून तांणी संतोषारी आसताची. तांणी केन्नाय दुःख आयल्यार मस्त शोक करनाची, सुख आयल्यार मस्त संतोषान उबनाची. तांणी बायल चेडू तांकां तितले अटॅच जायनाचे कृष्णाल खातीर कृष्णाल सेव करताची कृष्णाल खातीर वांताची. तसले जन अंतू भगवद्गीता अंतू 18.54 श्लोकां सांगता. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा. ब्रह्मभूताक पावयल मनीषो न सोचित न कांक्षती. ते ब्रह्मभूत स्थिती म्हळ्यार कसली म्हळ्यार तो केन्नाय भगवंताल नाम संकीर्तन भगवंताल सेवा करता आसतना सुलभ जावन ब्रह्मभूत स्थितीक पावता. म्हळ्यार सुख दुःखाचे द्वंद नाशी ताजे अटॅच जावनाशी शरीराचे संबंधाक मस्त अटॅच जायनाशी भगवंताल वैरीची केन्नाय तो संपूर्ण तल्लीन जावन भगवंताल सेव करच्योची ब्रह्मभूत स्थिती. आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र भगवद्गीता पठन भागवत अध्ययन सत्संग भक्ताल संग हे तरी केली तरी जाल्यार देवाल दर्शन हे तरी केले जाल्यार आपापी आम्ही ब्रह्मभूत स्थितीतून पावताचे म्हणून सुलभेर पावता म्हणून भगवंतू 18 चॅप्टरान सांगता. आता एक भक्त जावन आशिल्लो कशी तागेले फिलिंग असता तो कशी फील करता म्हळ्यार एक रूप गोस्वामी पद्यावळींत सांगता. नाम्नानि प्रणयेन ते सुकृतिनं तन्वन्ति तुण्डोत्सवम्. नामानि प्रणयेन ते सुकृतिनं तन्वन्ति तुण्डोत्सवम्. धामानि प्रदयन्ति हन्त जलदा श्यामानि नेत्राञ्जनम्. श्यामानि श्रुतिसस्कुलिं मुरलिका जातानि अलङ्कुर्वते. कामानि व्रत
चेतसाम इह विभो नासापि न शोभते. भक्त कशी फील करता म्हणाले हे श्लोक सांगता. कसं म्हण नाम्नानि प्रणयेन ते सुकृतनम तन्वंती तुंडोत्सवम. तुंडोत्सव म्हणाले जीभ जीभ एक उत्सव. केतना जीभ एक फीस्ट. केतना जाता आम्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या मंत्र तरी म्हणले जाल्यार जीभ एक उत्सव. जीभ एक फीस्ट आम्ही लेखताची. हो जीभ एक केन्ना उत्सव फीस्ट म्हळ्यार लायक बगे जेवण रांदप कोण जेवलींची खाण खाल्ले ते उत्सव म्हूण लेखतना हांगा रूप सांगताची नामानी तुंडोत्सवम. नाम म्हणले तरी जाल्यार जीभ एक उत्सव जाता म्हणून सांगता. नाम मात्र नाही, भगवद्गीता भागवत कृष्णा लिहिले ते सकट सांगले तरी जाल्यार तेन्नाय हे जीभ एक उत्सव आणि जीभ एक फीस्ट भारी गंमत जीभ एक म्हणून सांगता सर. नेक्स्ट केन्ना हे जाता आम्ही सुकृतीन म्हळ्यार आमकां थोडेची फुडली जन्मा सुकृती ना भक्ताल संगा निमित्त भक्ताले कृपे निमित्त शुद्ध भक्ताल कृपे निमित्त आमकी सुकृती मेळटा. पुरा जन भागवत पुराण कोंकणी जपा सेशन नेतन करता ती भगवद्गीता पठन करता ती हे पुरा सुकृती मेळ्ळू तांणी तांगे जीभ एक उत्सव करता आसची. नेक्स्ट धामानि प्रतयन्ति हंत जलदा श्यामानि नेत्रांजनम. नेत्राक केन्ना उत्सव जाता म्हळ्यार देवाले मूर्ती देवाले चंद अलंकारू आदी एकादशीक देवाल अलंकार पळोवपाक तुम्ही मायापुर रेड ड्रेसू ते अलंकारू ते भांगर ते फुल्ला माळा राधाराणी ड्रेसू राधाराणीले मात्याक हांगा शृंगारू फूल वेणी हे तर पळयला इतले आनंद जाता. नेत्रोत्सवम आमगे दोळ्याक उत्सव करका दोळ्याक फीस्ट करका म्हणजे देवा पळोवका. वृंदावनांतू सकड गोपी जन केतन कृष्ण येता केतन कृष्णा पळोवका म्हणून तांगे दोळे केतनाय पळयता सुदिता आशिल्ले कृष्ण. तुमकां एक ती काणी गोतोस न्हू कृष्णा पळोवचे खातीर एक गोपी येता शाण जाय म्हूण निमून येता. एक तेन्ना शाणाची ती बुट्टी कृष्ण उब्बान तिगेल माथ्यार दवरता तेन्ना कसो करता ती एक कृष्णा तोंडार एक शाणाक बुट्ट दवरता. तशी आनेक बुट्टी येता आनेक कृष्णा तोंडार बुट्ट दवरता. तशी हांगा पुरा कृष्णा तोंड भरी बुट्ट दवरके कितले बुट्टी शाण घेवचे येता कसलाक खाली कृष्णा पळोवचे खातीर ती. तसले नेत्राक उत्सव केन्ना कृष्णा पळयल्यार मात कृष्णाले मूर्ती दर्शन तुम्ही इस्कॉन देवस्थाना वचत ती कृष्णाले अलंकार पळयल्यार इतले आनंद जाता. इवन वृंदावन गोपी जेवो द्वारकांतू स्त्री पूर जन कृष्णा पळोवचे केतना दिसता म्हण पळय म्हळ्यार तांगेले नेत्राक उत्सव कृष्णा दर्शन जाल्यार मात. नेक्स्ट मागीर सामानी श्रुती सस्कुलिम मुरलिका जतंती अलंकुर्वते. श्रुती कान्नाक केन्ना फीस्ट जाता म्हळ्यार कृष्णाल मुरळी तरी आयकल तर जाल्यार कान्नाक एक फीस्ट आमी लेखताची. कान्नाक अलंकार म्हळ्यार व्हडले वज्रा कुटिकी व्हडले लोलाकी आमपुरे घाल्यार कान भारी चंद दिसता जाल्यार हांगा रूप गोस्वामी सांगता कान्नाक फीस्ट कान्ना चंद केन्ना आमी कृष्णाल मुरळी आयकत इवन हरिनाम आयकल्यार समीत तेची कान्नाक फीस्ट. भागवत भगवद्गीता आयकल्यार तेची कान्नाक फीस्ट म्हणून सांगता. ते कृष्णाल मुरळी आयकुच्याक इवन गोरवा तांणी समीत धांवन येता आशिल्ली कृष्णाल मुरळी वाचत धांवन येता आशिल्ली. वासरू दूध पिवची सोडून कृष्णाल मुरळी आयकुच्या धांवन येता आशिल्ली म्हळ्यार दुधा पशी ते मुरळी तितले गोड के कृष्णाले. गोपी जन तू कृष्ण केन्ना मुरळी वाजयता तेन्ना धांवन येता आशिल्ली. तशीची आता मुरळी समान सकडान भगवद्गीता वाजिल्या कृष्णालेची गीत वाजिल्या तेवे कान्नाक भारी एक आनंद
आणि एक फीस्ट. नेक्स्ट कामानिव्रत चेतसाम इह विभो नासापि न शोभते. कसं सांगता? कामानिव्रत चेतसाम आमका आमगेले प्रज्ञ पुरा नाकनातील आशेंतू आम्ही बुडून आसाचे. आमगेले मनातू नाकनातील आश आसत ना. आम्ही भूत कालावताची ना भविष्यात कालावताची. मग कसकसल आश असत, कसकसल आमगेले प्लॅन असता वयवा. तेज निमित्त आमकां जप करू जायना. म्हळ्यार मन केन्नाय आनीक फाल्यां मागीर कसं करुया ना, फुडली कसं जाल्लें, तीन कसं म्हणलें, हें कसं म्हणलें, तशी म्हणलें म्हळ्यार केन्नाय मनांतू आमगेले केन्नाय भोर नासता. आनी तो सांगता कसं म्हळ्यार आम्ही त्या पुरा काणू आम्ही कृष्णाले विषयो, कृष्णाले कथा, कृष्णा लीला ते भुरका. केन्ना ते साध्यस भक्ताल संगांतू, भक्ताल शुद्ध भक्ताल कृपेन आमगेले हें ते नाकनातेले इच्छा ते पुरा वता. तेन्ना आपापी आम्ही कृष्णाल जपांतू ना कृष्णाले भगवद्गीता वाजूच्याक मन की भागवत वाजूच्याक ऐकूच्या मन आपापी आमकां येता. म्हणून हांगा रूप गोस्वामी सांगता. रूप गोस्वामी सांगता देवा तू म्हाका एकच जीब दिला, म्हाका एक दोनी कान दिला. ताज बला म्हाका 1000 जीब दी, म्हाका 1000 कान दी. तुगेल नाम, तुगेल मनशाक, तुगेल काणे ऐकूच्याक, तुगेल भगवद्गीता ऐकूच्याक, भागवतम ऐकूच्याक म्हणून रूप गोस्वामी सांगता. सो भक्त कशी आम्ही हरिनाम संकीर्तन करता करता हे भगवद्गीता वाजिता वाजिता आमकां ताजे वयरी रुची येवन आमगेले जिब्बेक कसो उत्सव जाता. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे म्हणटा 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 आमगेले जिब्बेचे उत्सव जाता. जिब्बेक एक फीस्ट जाता. तशी कान्नाक आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा, तो जिब्बेर म्हणटा म्हणटा हरे कृष्ण महामंत्र ऐकता ऐकता आमगेले जिब्बेचे एक उत्सव जाता, कान्नाचे उत्सव जाता. म्हणून हांगा रूप गोस्वामी सांगता. हांगा आमगेले इस्कोनांतू हे भगवद्गीत खाली पडटनी भगवद्गीत शिकूच समित आस भक्तिशास्त्री कोर्स म्हणले करताची. पुरा जन भगवद्गीता 1-2 श्लोक न्ही, पुरा भगवद्गीता कृष्णान कसं सांगला म्हणून शिकील तर जाल्यार शिकून आणि दुसऱ्याक सांगेल तर जाल्यार पुरा हे दोळ्याचे, जिब्बेचे, कान्नाचे पुरा फिस्ट जाता. सो हरे कृष्णा तुम्ही पुरा हे भक्ताले फिलिंग फील करता जाल्यार नित्य भागवत पुराण कोंकणीचे आयोजन केलेले प्रोग्राम पुरा जन अटेंड करता म्हणून सगळ्याला विनंती करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे माताजी. कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद. भारी छंद कोण तुम्ही आमकां एक्सप्लेन केलं आसा की अशी दिसता की कृष्ण त्या वृंदावनाचे मायापुराचे राधा राणी आणि कृष्ण दोळ्यात रायल्या वरी जाले. भारी छंद कोण आमकां एक्सप्लेन केलेलं आसा. हरे कृष्ण. दैवी गुण भक्त कसे असतात, असुरी गुणशील भक्त कसे असतात, भक्त कसे असतात आणि सकाळी तुम्ही भारी छंद कोण सांगेल असं. आमगेले जिब्बेक उत्सव म्हळ्यार कसो जाले, कान्नाक उत्सव म्हळ्यार कसो जाले, नेत्रोत्सव म्हळ्यार कसो जाले. तुम्ही इतली छंद कोण आमकां एक्सप्लेन केले म्हळ्यार म्हाका दिसता आयचे जप सगळ्याले भारी लायक जावच्या पुरो. सगळ्यांकय कृष्ण आनी राधे द्रयेच्या पुरो, येतलेच येवच्या पुरो न्ही, खंडित येतल म्हण दिसता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता मुखार आमी जप करू वचा. आमकां लीड करू येता तसाची शेखर करंजे प्रभूजी. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्णा. शेखर करंजे प्रभूजी. आसच मायका जॉइन जाली तांणी तवळी जॉइन जाली. आवडे जॉइन जावन पळयला.
आसाची तान्या आसाची हरे कृष्णा प्रभु जी। शेखर करंजे प्रभु जी, हरे कृष्णा। माइक अतनी वीडियो ऑफिस म्यूट भाई आम्ही कंटिन्यू करूया थर्ड थर्ड चॅप्टर आवच हवे आणि येतर मार्गेतला असेल ना। ओके जयंती माताजीक एक इन्फॉर्म केलं जाल्यार करता जयंती नायक माताजी वही माताजी तुम्ही थर्ड चैप्टर स्टार्ट करायचे। ओके हरे कृष्णा। आता मी मुखारचे तिन्ही चॅप्टर कर्मयोग डिसाइड करूया। कोणच्या इतिहासाची 1 to 6 विलापै माताजी, 7 to 12 गौरी भट माताजी, 13 to 18 भारती पै माताजी, 19 to 24 विद्यापै माताजी, 25 to 30 धन्या आचार्य, 31 to 37 कलावती अवधानी माताजी, तशीच 38 to 43 शिल्पा हेगडे माताजी। ओवर टू यू लीलापै माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि चातु निष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारसम उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्त विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः ये शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणा यज्ञातात् कर्मणो नत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्यद्वम् एव ओस्तिष्ठ कामदो देवान् भावयता येन यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयपरमवाप्स्यतः। ईश्वान् भोगान् हि वो देवः दाशन्ते यज्ञभावितः तैद्रत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् परतिते रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् सक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्मिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्चन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न वाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमा प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदेन जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रिया यस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि पाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेन दमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमुह्यत्यस्य यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं
प्रजाहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धि परतस्तु सः एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संष्टभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळ्यांक काही मस्त मस्त धन्यवाद. भारी लायक सगळ्यांनी म्हणलेलं सर. लीलाबाई माताजी, गौरी भट माताजी, भारतीबाई माताजी, विद्याबाई माताजी, धन्य आचार्य, कलावती अवधानी माताजी, अशी तशीची शिल्पा हेगडे माताजी. सगळ्यांनी भारी चंद मिळालं सर. अशी केदना येऊन पार्टिसिपेट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता शेखर करंजे प्रभुजी धन्य सच ऑनलाइन जप गे वेट प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ऐकत ना मॅम? वय प्रभुजी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण
Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Krishna Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna
हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण राम 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 राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्ण प्रभूजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका मार्गदर्शन केलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आम्ही 4th चॅप्टर 4 अध्यायावरच्या ज्ञानयोग कोणत्या एक तासाची 1 to 6 अर्जुन राव, 7 to 12 आशुतोष राव, 13 to 18 श्यामला कामत माताजी, 19 to 24 आशालता प्रभु माताजी, 25 to 30 स्फूर्तिबाई माताजी, 31 to 36 सुषमा शने माताजी, 37 to 42 विद्याकिणी माताजी. Over to you, अर्जुन राव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानामव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं प्रारक्षयो विदुः सकाले महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्यामला कामत माताजी. संकाळ माताजी.
आणि नाच हा म्हणू आहे आली सांगा अर्जुनराव तू सांग. राम सांगू आहे चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माय्योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवञ्ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मणः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालासंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एव हि ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यम श्रेयान् द्रव्यं याज ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं
पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानै ज्ञानी नस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं ज्ञास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव रजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथैदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानां लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि न बध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. शुक्रानेला हाಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. अर्जुन राव, आशुतोष राव आणि श्यामला कामत माताजींना आशलीची अर्जुनरावांना मिळालं सर. तशीची आशालता प्रभू माताजी, स्फूर्तीपै माताजी, सुषमा शणै माताजी आणि विद्याकिनी माताजी सगळ्यांनी भारी लायक करून मिळालं सर. सगळे आमगेले रेग्युलर रिसायटी सर. अशी केदनाय तुम्ही रिसायट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट पंचाध्याय कर्म संन्यास योग. तुमच्या इतिहासाची 1 to 6 राजेश महाले प्रभूजी, 7 to 12 स्वाति महाले माताजी, 13 to 18 साईराम महाले, 19 to 24 विनुता माताजी, 25 to 29 दीपा भट माताजी. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्बन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्य योगो प्रतद्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमभ्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यच्छांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वितः पश्यन् स्पर्शन् जिघ्रान् अच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलत्रजन् उन्मिषन्नपि इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्त धारय ब्रह्मादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्मणि लोकस्य प्रभुः न योगम् स्वभावप्रवर्तते दत्ते कस्यचित् न चेतुं विभुः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितिमात्मनः तेषामादित्यवत् प्रकाशयत् परायणाः गच्छन्त्य पुनरावर्तिम् ज्ञानकल्मषाविद्या विनयसम्पन्ने अस्तिनि शुनि च स्वपा। हरि ओम। हरि ओम। इहैव त्यजितस्वर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि तत्सुखं ब्रह्मयोगात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सखी नरः योऽन्त सुखोऽन्तरारामः तदान्तर्ज्योतिरिव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरि ओम। हरे कृष्णा। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां
यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बाह्यां चक्षुषैवान्तरे भ्रोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुयदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा. सगळ्यांक धन्यवाद. तुला ऐकून सगळ्यांनी रिसेट केलेलं सर. राजेश महाले प्रभुजी, स्वाती महाले माताजी, साईराम महाले, विनुता माताजी, सगळ्यांनी हांगेले फॅमिली म्हणून दिसता म्हाका राजेश महाले प्रभुजी हांणी नाव दिलेले सगळ्याले. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. अशीच केन्ना येवन तुम्ही रिसेट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच दीपा भट माताजी तुम्ही भारी लायक करून म्हणाले सर. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. केन्ना येव का माताजी. हरे कृष्ण. आता संचय अध्याय आत्मसंयम योग कोऑर्डिनेट केला रश्मी भट माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. ಕೃಷ್ಣ. 6th chapter ಸಂಗುಯತ್ತ ಸಚಿ ರಮಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 1 to 3, ಶಾಂತಾ ಭಟ್ 4 to 6, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 7 to 9, ಶುಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 10 to 15, ದಿವ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ 16 to 18, ಜ್ಯೋತಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮಾತಾಜಿ 19 to 21, ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ 22 to 24, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಭು 25 to 27, दीपा कामत माताजी 28 to 30, भूमिका कामत 31 to 33, उषा शानबग माताजी 34 to 36, नंदिता कामत माताजी 37 to 39, राधिका आंगुमे माताजी 41 to 42. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी तुम संगे तनी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः. आत्मसंयम योगो नाम. श्री भगवानुवाच अनाश्रित्य कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरगिर्न चाक्रियम् यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते रोगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. ओम. यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तद्योच्यते. उद्धरेदात्मा आत्मानं वसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मन. बन्धुरतात्मनस्तस्य जनेता आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटोस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः.
सुहर्नित्रार्यदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वशि च पापेषु समबुद्धिर्विष्यते। हरे कृष्णा। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजितकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य यक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं ततश्चलति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। गीता लहान म्हणते रचा यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संजितम् स निश्चयेन युक्तो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्येवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शनैश्शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेत्यद् आत्मन्यैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनै योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्ण। दीपा कामत माताजी असावा तुम्ही। हरे कृष्णा। ओके हांव सांगता। युञ्जेनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि
स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वाथा स वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमन्या सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हरे कृष्ण। शशांक भगवत ओके। हाँ, हरे कृष्णा। चंचलं हि मनः कृष्णा प्रमाति बलवृद्रडम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयात्मा आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वैश्यात्मना तु यतथा शक्यो वाप्तुम अपायतः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धायोपतो योगच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः तद्वन्या संशयस्यास्य चेता नायुपपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽपि जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते व्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्पिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. राजन माताजीनी भारी चंद कोण सांगले आणि प्रति एकादशी येऊन पुराजन सेव करताची अशीची मुखार सुन येऊ का म्हणून पुराजन माताजीले हांव निमगून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनाक. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद.
तुमगेली टीमा केला आयकोन तुम्ही कोऑर्डिनेट करून मस्त जण हाडतात ती केन्नाय अशी केन्नाय मस्त जणांना हाडका तुम्ही आणि सगळ्यांनी डिसाइड करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता 7 अध्याया वचचे फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट सांगता. ಸೋಮವಾರ ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಾಹ ಸೆಷನ್ಸ್ आनी मुखार स्टार्ट जातले. क्विक ओवरव्यू ऑफ द भागवतम स्टोरीज फिलॉसॉफी एंड विजडम ह्या हातूंत आमकां हाचे टॉपिक आसतले. 8:30 इंडियन टायमाक जगन्नाथ कथा स्पीकर आसाची हरग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी. तशीच आयताराचे मॉर्निंग जपा सेशन chanting holy names of Lord together. सगळ्यांनी ओटूची चॅन्ट करता. 6:30 का स्टार्ट जाता सेशन. 8:30 ते असता. सगळ्यांनी तुमकां कशी अनुकूल असती तशी जॉइन जावेत. तशी तुम्ही लॉग आउट जावेत. अशें काय कंपल्सरी ना की सगळो दिवस तुम्ही लॉग इन करून आसका म्हणून तुमगेले जाले फुडें तुम्ही लॉग आउट करता. तशीच 10 ऑफेन्सेस कोणाक वाजूचे असल्यार तांगेले नाम श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हांकां दिवका. संडेस 9:30 गंट्याक सकाळी बालोत्सव क्लासेस फॉर चिल्ड्रन आसा. कोणाक इंट्रस्ट आसा तांणी सखीचरण माताजी हांकां नांव दिवका. आतां वृत्रासुराले प्रार्थना हे शिकयता आसत तांणी. चेडवान जर नाव दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. शिकूक जॉइन करता. तशीच 20 तारीख फेब्रुवारी मंगळारा भैमी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण. कोणाक इंट्रस्ट आसा तुम्ही आमकां नाव दिवेत. म्हाका विद्यापै माताजी जेव्हा भारती माताजी नाव दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. आता 7 अध्याय कोण विद्यापै माताजी करतलीची. हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू. हरे कृष्णा मायका बस बस धन्यवाद. 1 to 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಪುರಾಜನ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ ವಚನೆ ಪುರಾಜನಕ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಪೇನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ धन्यवाद दिता. आता मी 7 अध्याय वचा ज्ञान विज्ञान योग या फुल ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ಕಾಮತನ್ ಹಂಗೆಲ್ ಟೀಮ್ ಎತ್ತಸ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. डॉक्टर सी वी कामत माम हानी ट्रॅव्हल आशिल्ली टीमाची डिटेल्स हांव सांगता सर. 1 to 6 हांव सांगता सर. 7 to 10 मैथिली माताजी सांगता सर. 11 to 14 रामनाथराव प्रभू सांगता सर जी. 15 to 18 पुष्पाजी पै माताजी सांगता सर जी. 19 to 22 पुष्पा किणी माताजी सांगता सर जी. 23 to 26 संध्या कामत माताजी सांगता सर जी. 27 to 30 रामनाथ किणी प्रभुजी सांगता सर जी. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अतः सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं देहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा. हरे कृष्णा. मैथिली माताजी.
Hello. Hare Krishna. मैथिली सांगायची Yes, sir. मता परातरं नान्यत् किञ्चिद् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव वेदाहमेतं पुरुषं महानतम् आदित्यवर्णं तामसा परास्तत्तम् इव विदित्वति मृत्युम् इति नान्यत् हरे पन्था कृष्ण माता जी त्या हरे श्लोक कृष्ण नाही माता जी ओके हरे कृष्ण मैथिली माताजी ओके हरे कृष्ण अट्टाचे रसोहम सुकौन्तेय तम् एव नान्या पन्था विद्यते यान्त्या यस्मात् परं न नहीं परम् माता जी अस्ति हरे कृष्ण माताजी हाँ जी 7th chapter 7th सेवेंथ श्लोक तमशिल 8 रसोमह सुकौन्तेय chapter 7 यस हाँ श्लोक 8 श्लोक 8 संगाची ओके ओनली श्लोका रसोहम आपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्राणाव सर्वा वेदेषु शब्दा कहे पुरुषुरं रसो पुण्यो गन्धा पृथिव्यं च तेजस्कास्मि विभास्वस्यु जीवनं सर्वभूतेषु तपस्कास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विधि पारथ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतम् अस्मि तेजस्विनामहम् नित्यो नित बलं बलवतां हरे कृष्ण बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैविहेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जानाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सः महात्मासु दुर्लभ कामैस्तैस्तवृत्तज्ञान प्रपद्यन्ते अस्य देवता प्रपद्यन्तेऽस्य देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां धनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् सदया श्रद्धया युक्ता सतस्याराधनमीहते लभते सतत कामान् मय्यैव
तान् विहितान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायास समावृतः मूढयोऽयं नाभिजानाति लोको मामजव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रामनाथ खिली प्रभु जी। सर्गे यान्ति परन्तपा येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मान्ते विधियुक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ವಿ. ಕಾಮತ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಂಗೆ ಮಾತು ಭಗವತ್ ಪುರಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾಜಣಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. तशीची आमगे माक भगवत पुराण वाचूच्याक अवकाश दिलेले. कोंकणी भागवत पुराण हांकय हृत्पूर्वक धन्यवाद. श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. शुभ माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही टीमान भारी चंदकोन वजेला प्रति वेळाक डॉक्टर सी.वी. कामत माम तांगे टीम घेऊन येताची अशीच प्रति वेळा योग कमणाव निमून घेता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी 8 अध्यायावच्या 8 अध्याय फुल्ल चॅप्टर अक्षर ब्रह्म योग ह्या सांगू येत असची रश्मी भट माताजी आणि हांगे टीमा. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा. 8 चॅप्टराचे 1 to 5 हेमाबाई माताजी सांगताची, 6 to 8 आरती प्रभू माताजी सांगताची, 9 to 11 वैष्णवी भट माताजी सांगताची, 12 to 14 कनिका भट सांगता. नेक्स्ट 15 to 17 श्रेयस कामत सांगता. नेक्स्ट 18 to 20 सुषमा कामत सांगता. 21 to 28 हांव सांगता. हरे कृष्णा. हेमाबाई माताजी तुम्ही सांगेतनी. हरे कृष्णा. सकळंग नमस्कारू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अष्टमो अध्याय अक्षर ब्रह्म योग. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो
असि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते। भूतभावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगितः। अधिभूतं शरो भावा पुरुषश्च अधिदैवतम्। अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांवर। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ययौ वापि स्मरन् भावन् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनां परं पुरुषं दिव्यै याति पार्थानुचिन्तयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरन्यांसम् अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाश्चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूयोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् स तं परमपुरुषम् उपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वितारागाः यच्चिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्णा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधाय मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्वजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अब्रह्म भुवनलोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्याद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं देहो रात्रविदो जनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्ताद्वक्तया सर्वाः प्रभवन्त्याः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसन्नके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नशस्यो न विनश्यति। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम्
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावर्तिम् आवर्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमासं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगत शाश्वते मते एकया यात्य आवर्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुप्यते चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा पुराजन माताजी भारी चंदकोन सांगला हेमापाई माताजी आणि कनिका भट्ट आणि वैष्णवी भट्ट आणि श्रेयस आणि सुषमा कामत माताजी आणि पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्ण रश्मि भट माताजी भारी चंदकोन तुमगे टीमान वज्जिला मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्णा सो प्रतिपटी ये तुम्ही प्रतिपटी तुमगे टीम घेऊन येता सची सो अशी हे याची म्हणा तुमगेला निमून घेता हरे कृष्णा आता मी नवा चॅप्टर वचा नवा चॅप्टर माया अरविंद मल्ल्या हंगेल टीम असा सो 1 to 5 Sumitra Mahale 6 to 10 Sinchana Rao 11 to 15 Gururaj Rao Prabhuji 16 to 20 Sanchita Arpai 21 to 25 Sai Skandar Rao 26 to 30 Sadanand Mahale Prabhuji 31 to 34 Vinuta Mahale Mataji Hare Krishna Sumitra Mahale Mataji tumhi shuru kara ॐ श्री परमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषाः धर्मसास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्
भूतभृन्नश्च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सिंचना राव। हरे कृष्णा। माताजी तुम्ही कंटिन्यू करा. सांगू वे वै सांगा. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे कृष्णा। गुरुराज राव प्रभु जी। हरे कृष्णा. शोभना माताजी तुम्ही सचिवा तुमक सांगावा 11 to 15. हरे कृष्णा. हाँ सांगचे माताजी. ओके सांगायची सुमन सुपर्णा भट. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. संचिता वै. हरे कृष्ण. संचिता हॅलो. आगा तुम्ही 16 to 20 सांगा. ओके 16 to 20 सांगायची. अवंचनान्ति मां मूढां मानुषीतनुमाश्रितं परं भावमजान्तायो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशो मोघकर्मणो हरे कृष्ण प्रभुजी. तुम्ही 16 to 20 सांगायची. तुम्ही ऑलरेडी तुम्ही नाशिले म्हणून दुसऱ्यानं सांगला ना ते हांव रेडी जावन आशिल्ला तेजे खातीर दुसरे कंटिन्यू करचे. ओके ओके सांगा सांगा.
नो इश्यू सांग. मोगाशो मोगकर्माणो मोगज्ञानविचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं त्रिषा महात्मा नास्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तनन्यमानसो ज्ञात्वा भूतादिमयव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मा यकश्चन्त दृढव्रता समस्त्यंश्च भूतभुक्त्यानि नित्ययुक्त उपासते ज्ञानयज्ञेन चोपान्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रतात्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. हरे कृष्ण. सॉरी मैडम. संचिता पै. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. संचिता पै. जयंती नायक माताजी तुम्ही सांगता वा. हरे कृष्णा. 16 to 20. अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाचम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन. हरे कृष्णा. साई स्कंदराव प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ते तं भक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चन्तयो यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्. अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सदानंद महाले प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सांगता माताजी. विनुता माताजी सांगता. हा 1 मिनिट माताजी. कोणी सांगनतील सच की कोणी सांगनतील जोडो बरे ऐकूच्या आईलींची तांगे नाव ना अंतु आशिल तांगे असले सांगाच प्लीज ಗೊತ್ತಸ್ದಾರೆ. हरे कृष्णा. ओके विनुता माताजी तुम्ही सांगायची. हरे कृष्णा. हरे पत्रं फलं तोयं यो मे प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः.
यत्करोषि यदस्नासि नासि यज्जोहोषि तदासि यत्त पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदपर्णम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यमाः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः नश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यमसु सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्माना भव मद्भक्तः मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवं पद्मरायणः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा. सुमित्रा महाले माताजी तुम्ही भारी चंदकोन वाजयल्या. मस्त धन्यवाद. सुपर्णा भट माताजी तुम्ही वाजयल्या. तशी जयंती नायक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. विनुता महाले माताजी and साई स्कंदराव. पुराजना लायकून वाजयला जलरी आमगेल रिक्वेस्ट कसा म्हळारी चिके प्रॅक्टिस कोण ये याची वाजिला देव कशी घेता जाल्यार चिके प्रॅक्टिस कोण येयला लायक ऐकता अंकल्यांक खुशी जाता. सो दय दवर न्हू चिके प्रॅक्टिस कोण याची म्हणून आमी तुमगेला निमून घेता असं. सो मस्त मस्त धन्यवाद. सो आता मी तांचे चॅप्टर वचा तांचे चॅप्टर सांगू येता आसाची जयंती नायक माताजी आनी हांगेल टिमा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शततिला एकादशी का पारायण करो पूरा जना के मस्त मस्त धन्यवाद आणि स्वागत. आज हम अमगे लोटसची 1 to 6 अनुपमा नायक माताजी, 7 to 12 शेखर प्रभुजी, 13 to 18 भारती प्रभु माताजी, 19 to 24 गीता नायक माताजी, 25 to 30 शैला माताजी आणि 31 to 34 हीरा कामत माताजी. अनुपमा माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत 1 to 6. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. वो अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाया वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मर्षयः अमादिरि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता दुष्टिः यतो तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः. महर्षय सत्तपूर्वे चत्वारो वनवत्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एता विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन सदा। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आहुस्त्वां रचयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच तन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखिरिणाम् अहम्। पुरोदसां च मुख्यमां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महर्षीणां भृगुरहं गिराम् अहमस्मि एकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैश्रवसमश्वानां वित्ति माममृतोद्भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। पवनः पवतास्मि रामशस्त्रभृतामहं जषणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जना अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीः वाक्च वा नारीणां स्मृतिर्मेधाद्रतिक्षमा। हरे कृष्ण। हिरा माताजी तुम्ही मुखावेल 4 श्लोक सांगतावे? पळिता सांगायचा 35 बृहत्सामात् सत्ततासाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं खतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतास्मस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वं वतामहम् वृष्णीष्णां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनां उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। आणि सांगा की पुरो अनुपमा माताजी मुखावेल तुम्ही म्हणायची. हरे कृष्णा. ಐದು ಕುಂತದ 38 ದುಕುಲು ಹಾ 39 ದುಕುಲು 39 39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नातोऽसि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशकः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छन्तं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं जातेन तवार्जुन विष्टव्यामिदं कृष्णम् एकांशेन हितो जगत्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे सगळ्यांनी श्लोक पठण केलेले अनुपमा नायक माताजी 2 वेळा सांगले तुम्ही मस्त मस्त तुमका थँक्स. तशी भारती प्रभू माताजी, शेखर प्रभूजी, गीता माताजी, शैला माताजी, हिरा कामत माताजी तुम्ही 2 वेळा सांगले. तुमच्या सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. आणि तुम्ही चंदुकोनु प्रतीन येऊन प्रति एकादशी सांगताची तुम्ही केदना येऊ का म्हणून आम्ही निमगून घेता. आणि आमगेले टीमाक मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू विद्यापी माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद जयंती नायक माताजी. तुम्ही टीमान भारी चंदकोन वाचेले. अशी प्रति एकादशी तुम्ही तुमच्या टीम घेऊन येऊ का तुमगेला साव कंटिन्यू करका म्हण हांव तुमगेला निमगून घेता. भगवत परायण कोंकणी तर्फे तुमगेला पुरा टीमांक मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. आता मी 11 चॅप्टर वर्षा विश्वरूप दर्शन योगा हे सांगू येतसची 1 to 6 शरदी शानभाग, 7 to 12 शिशिर शानभाग, 13 to 18 प्रतिशाकिनी, 19 to 24 सुपर्णा भट माताजी, 25 to 30 सुमिता भट माताजी, 31 to 36 संध्या ईश्वर माताजी, 37 to 42 भव्या पै माताजी,
43 to 48 रश्मि शानबाग माता जी, 49 to 55 आशा नाइक माता जी। हरे कृष्णा। शरदी स्टार्ट करें माँ। हरे कृष्णा। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्निहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इहैकस्थं जगत्कृत्स्थं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न
मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्त बाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभः स्पृशन् दीप्तमनेकवर्णौ व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हरे कृष्ण। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्तूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते परमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तै ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्जलद्भिः
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आख्याहि मे को भगवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातो मिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। कृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे तपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी। नमस्कृत्वा भूयः एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कस्माच्च तेन न मेरेन्महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते। अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तदात पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं सपाग्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियाः प्रियार्यार्हसि यदेव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं
प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वम् न वेदयज्ञाद्यद न वेदयज्ञाद्यदनैरदानैः न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप संदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल. पुराजन भारी चंदुకొని వచ్చిల ಶರದಿಗುಂಡಿ ಸಿಕ್ತಸ್ 11th chapter ಅನವಾ. ಓಕೆ ಖುಷಿ ಜಲ್ಲಮ್ಮ ಅಶೀಚಿ ಮುಖರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರಿ ತುಗೆ 16 ಜಲ್ಲ 17 ಜಲ್ಲ 18 ಜಲ್ಲ 15 ಜಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆತ 11th chapter ह्या मे शिकतलतू. ओके तशींची शिशिर शान मग तुम्ही लायकून माझीलना पठन केल्या प्रतीक्षा किनी तुमको दोग जण कसं सांगचमा मी भारी चंद कोण जिताची अशी प्रति एकादशी तुम्ही योग म्हणा निमून घेता. स्पेशली रश्मिका नी का प्रिया किनी का दोग जण भारी चंद कोण तुम्ही चिरडुवांक भगवद्गीता वाजूचाक तांक बाय हाट कोण प्रति एक कॉम्पिटिशन आपोन होरन तुम्ही मस्त प्रयत्न करता अशी चिरडुवान मागशी. सो तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद देता. तशींची सुपर्णा भट माताजी सुमिता भट माताजी प्रति एकादशी येतात तुम्ही अशींची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगे साव करक म्हणा निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका दोग जणांक मस्त मस्त धन्यवाद. संध्याईश्वर माताजी मस्त धन्यवाद. संध्याईश्वर माताजी प्रति एकादशी येतात तुम्ही अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगे साव करक म्हणून निमून घेता. भव्या पै माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद देता. रश्मी शानबाग माताजी तुमका या मस्त धन्यवाद देता. आशा नायक माताजी हानी प्रति एकादशीका हानी आशिल्याजी हानी प्रति एकादशीका चुक्कन अशी येताची हानी पुराजन खुशी जाता अशीची प्रति एकादशीका तुम्ही पुराजन येऊका म्हणा तुमगेला निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो आता मी 12 आणि 13 अध्यायो ह्या सांगू येतसाची आमगे लोटसाची रामकृष्ण प्रभुजी आणि हंगेल टीमा. हरे कृष्णा प्रभुजी भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका स्वागत करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वांक
भगवत पुराण कोंकणी टिमा सर्वांक सदस्यांक आमगेले प्रणाम. आमगेले टिमाची 12चे नी 13चे दोन चॅप्टर सांगचे येते आसाची. आरंभाक 12 चॅप्टर सांगचे स्तोत्र सांगून सांगचे येते आसा. 1 आणि 2 श्लोक ईशा कामत, तशीच 3 आणि 4 राधिका, बालचंद्र कामत 5 आणि 6, तशी श्रेयस शानबाग 7 आणि 8, तेजस शानबाग 9 आणि 10, सुरेश कामत 11 आणि 12, निर्मला कामत 13 आणि 14, सुरेखा बाळे 15 आणि 16, नलिनी शानबाग 17 आणि 18, सोम शानबाग 19 आणि 20. तशी 13 चॅप्टर स्तोत्र सांगता. श्लोक सांगून 1 आणि 2 चिरस्वी शानबाग, श्रीनिती 3 आणि 4, उमेश शानबाग 5 आणि 6, मंगलका 7, 8, 9, तशी व्यंकटेश प्रभू 10, 11, 12, शैला प्रभू 13 आणि 14, मारुती प्रभू 15 आणि 16, प्रीती 17, तशीची ममता शणे 18 आणि 19, सुमती शणे 20, 21, 22, तशी वनिता शानबाग 23 and 24, मंगेश शानबाग 25, 26, तशी हांव 27 and 28 सांगता. तशी चरण प्रभू 29, 30, चंद्रिका प्रभू 31, 32, रचना प्रभू 33, 34. आता स्टार्टिंग 12 चॅप्टर ईशा कामत घेते असा. ईशा, ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तः तमामता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये तु अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः. क्लेश अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवद्भि अवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मामध्यायन्तः उपासते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामम् इच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं व्याप्स्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततैत्यज्या पश्यकोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते
ज्ञानात् कर्मफलत्याग त्यागा शांति अनंतरम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मं दृढनिश्चय मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो य स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यो न दश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो यो न केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिर्माम्ने प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतं विदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। हरे कृष्ण। बरे एकदम चंद रीतीने सांगितलं सा ईशा कामत राधिका मला ईशान बरे एकदम सुपर सांगले हा ईशा व्हेरी गुड। तशी श्रेयस तेजस व्हेरी गुड कीप इट अप। प्रति एकादशी यो का श्रेयस आणि तेजस चंद रीतीनं रामाला कृष्णाला वाटतो हे कोणा येईल असा चंद कोण म्हणा तशीची सुरेश भाऊजी निर्मला कामत सूर्य काका तशी मंगेश आई मस्त चंद कोण म्हणलं असा आणि मंगेश सर्वांका देव बरे कर म्हणून सांगता। आता 13 चॅप्टर चिरस्वी शानबाग चिरस्वी स्टार्ट कर। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अथ प्रथमोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः क्षेत्रविभागयोगः अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव श्री भगवान वाच फर्स्ट ओके 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 फर्स्ट ओके करेक्ट। इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो विदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञायते तद्विदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोज्ञानं तत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः
महाभूतन्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्च चेतना धृतिः एतं क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिराजरवम् आचार्य उपासनं शौचं श्रेयम् आत्मविनिग्रह इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा विद्धि दुःखम दोषम अनुदर्शनम। हरे कृष्ण। तू गेले असा मंगला अण्णा अण्णा नहीं मगर मगर वै वै ओडना संचे 10th वन 10th वन आता एक मिनिट ओके नहीं असत्तीनपि शवङ्गः पुत्रदारक ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विवक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् न्याय्यदोन्यथा ज्ञेयम् यत्र प्रत्यक्षामि वन्यत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्ता न सुदुच्यते सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतो शिरशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्यश्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमस तज्ज्योति अस्तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यन्नादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृहेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृ हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुञ्जे प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। हरे कृष्णा।
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते। हरे कृष्ण। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये द्वेममजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुत्वा परायणा। हरे कृष्ण। रमण यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् अद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृतिव्य च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यते यदा भूता पृथग्भावम् एकस्तम् अनुपश्यते तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यम् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। चिरस्वी very sorry, I have a mistake, but Chiraswin super Sanglaji, very good, keep it up. तशी होडणा तशी मंगलक्का उमेश भाऊजी ममता तशी वनिता मंगेश आई सर्वांनी तशी चंद्रिका रचना चरण अँड सोहम सगळ्यांना बरे चंद्रिती म्हणले आसा आमगेले सांगताना कसरी चूक जाल्ले आसा आमकां क्षम करका तशीची आयज दिसा आमकां पठन करचेक आमकां हे दिल्ले चान्स दिल्ले आमगेले तुगेले भागवत पुराण कोंकणी आमकां टिमा मेन आमगेले
विद्यापै माताजी, माया नायक माताजी, तशी भारतीपै माताजी हांकां मस्त मस्त धन्यवाद. आमकां चान्स दिल्ल्याक. आमी कसली चूक जाली आसल्यार क्षम करता. तशें सगळ्यांक श्री कृष्ण परमात्मा बरें कर म्हणून देवाल्या सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, तुमको धन्यवाद. आमगेल कसने रोल ना हंतु तुम्ही आय थिंक 5 to 6 फॅमिली एका वटू घेऊन येत असची. सो पुराजन तुम्ही लायक स्प्रेड करता असची भगवत पुराणा कोंकणी आमगेले आहे भगवद्गीता पारायणाचे अशीची मुखारी तुम्ही स्प्रेड कराची आणि इथलं फॅमिली घेऊन याची. सो तुमगेल फुल फॅमिली कृष्णालय सेव करशाक मुखारे वची म्हण हांव भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमकां निमगे तसं तुमगे फुल फॅमिलीक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सर्वांग. हरे कृष्ण. सो आता आमी 14 चॅप्टर वचा गुणत्रय विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 5 पूनम कामत माताजी, 6 to 10 विद्या प्रभु माताजी, 11 to 15 जयलक्ष्मी शणै माताजी, 16 to 17 हरे कृष्ण. पूनम माताजी तुम्ही सुरू करूयात. हरे कृष्ण. ऐक पडत नव्हे. वै वै क्लियर अस. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च. मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महाद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तत्र सत्त्वं निर्मलात्व प्रकाशाकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम्. समस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमाश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यथा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्ण.
दीपिका बालिगा। हरे कृष्णा। दीपिका बालिका माता जी नांचवा। हरे कृष्णा। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्य फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्यात् अद्यते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमोद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्त मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्त अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारां यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणेनेतान् तीत्यं त्रीं देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रिगुणेनातान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारकत चैतां स्त्रीगुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि परिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयो विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मधं शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनां सुविरूढमूलम्
असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्तामा परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सौम्या नायक माताजी। हरे कृष्णा। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्णो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेव विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। सौम्या पै माताजी। हरे कृष्ण। उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेतुदारथ यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं
स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. एक्चुअली 14 अध्याय ಅಂತೂ ಎಂಡ್ ಕೊಡ್ಚಿಲ್ಲ, 15 ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರತೀಪೈ ಮಾತಾಜಿನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ करचेशिल्ले. सो ते कंटिन्युएशन आत तुमका अभ्यास जेवन कंटिन्युअस मी सांगले. सो 2 चॅप्टर वारीच्या माताजीला आशिल्ले मी तर भारी चंद कोण सांगले पुराजनांना, स्पेशली 14 चॅप्टर अंदो कार्तिक नायक भारी चंद कोण सांगले देवा तुम्ही. तसे पुराजना पूनम माताजी, विद्याप्रभू माताजी, जयंती जयलक्ष्मी माताजी, दीपिका बाळेगा माताजी, पुराजन भारी चंद कोण सांगले. 15 अध्याय तू पुरा ऐकून सांगले. तांगेल नाव भारतीपै माताजी सांगतेलींची कसं म्हणा हांव बरोवन दित कंटिन्युएशन तांणी करचेशिल्ले. सो आता नेक्स्ट दाखवून भारतीपै माताजी घेताची ताचे पयलीं हांव थोडे अनाउन्समेंट आसा हांव ते करता. सो आता भगवत पुराणा कोंकणी हांनी भागवत प्रवाह म्हणून नवीन सेशन स्टार्ट करच्याक आसाची. सो हे भागवतमाचे फिलॉसॉफी, स्टोरीज आणि विजडम प्रति सोमार, बुधवार आणि शुक्रार सो पुराजनान हांव पार्टिसिपेशन करता म्हणून हांव निमून घेता. सो मागीर मध्येन तू भगवत पुराणा कोंकणी तांणी क्विजांनी पुरा घेताची. पयलीं क्विज आशिल्ले, भारी लायक कंडक्ट केलें. तशें तुमी हे प्रत्येक सेशनाक तुमी जॉइन जाल्यार तुमकां प्रत्येक जे एटलिस्ट आमकां नॉलेज करता भागवतम कसं न्हय, भगवद्गीता कसं न्हय, तांचो कोण आसता, तांचे कॅरेक्टर, ताजी कसं न्हय, ताजी काणी. सो थोडेपुणी आमकां मनावता, आमकां शिक्का आमकां आमगेल हें तें आमगेल पुराण आमी जरूर शिका पुराजनान. तांचो कसं नेता, कसं ज्ञान, कोण येताचे, भागवतम कसं न्हय, भगवद्गीता कसं न्हय म्हणून म्हाका गोत नाशिल्लें. फुडें भागवतम आनी भगवद्गीता हांव एक म्हणलें केलें. मागीर हाजे जॉइन जातकीर म्हाका कळलें की भागवतम दुसरें, भगवद्गीता दुसरें. सो तुमी पुराजनान हे भगवत पुराण कोंकणी तांणी कसं सेशन करतात कित्याक पुराजन एकटेन जेवका म्हण हांव निमून घेता. तशींच प्रति शनिवारा जप करताची सॉल्ड राउंड प्रति आयतारा इंडिया टाइम 6:30 का. सो तुम पुराजनान जॉइन जेवका तुमकां कितले करका जाय तितले कर येता. सॉल्ड राउंड करका म्हण कांय कंपल्सरी ना. 1 राउंड करून 2 राउंड करून तुमी उठा येता. सो तेंचे जप करचे फुडें 10 नामपराध वाजिताची आमी कसं चुकी करच्या ना जे जप करताना म्हणून. सो ते 10 नामपराध तुमकां सांगता म्हण जाल्यार तुमी शिल्पा हेगडे माताजीक नांव दिव येता. तशी प्रति आयतारा बालोत्सव क्लास चलता आसता किशण माताजी घेताची. सो सांचेरडोवांक प्रत्रासुराला प्रार्थना हे शिकयता आसाची. दयकोन तुमगे पुरा चेडवांक कोण चेडू आसाची की तांकां पुराजनाक हातूंत जॉइन करच्याक तुमी हे प्रेरीत कराची म्हणून निमून घेता. तशी नेक्स्ट एकादशी येता 20 फेब्रुवारीक भैमिनी एकादशी. सो संपूर्ण भगवद्गीता पारायण जेवतीस तशी जाता. सो तू पुरा कोणा नाव दिवका की तांणी नाव दिवका पठण करका. 1 to 6 भारतीपै माताजी घेताची. सो मागीर 7 to 13 माया नायक माताजी घेताची त्या सेशन. नेक्स्ट 13 to 18 हांव घेता. सो कोणाक खंयचे चॅप्टरान कसं श्लोक जेवका घेता आनी प्लीज तांकां कॉन्टॅक्ट कराची. ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದರपासून ರಿಸೈಟ್ केलेलं सगळं रिसाइटर्सांक अनंत धन्यवाद. सगळे जण भारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असतं. 15 अध्याय रिसाइट केलेले शशिकला नायक माताजी, अनन्याजी पै, सौम्या नायक माताजी, आर्या नायक, आद्या नायक आणि सौम्या पै माताजी. सगळे जण भारी चंद कोण रिसाइट केला. वारीच्या कामात माताजी त्यांनी 2 चॅप्टर घेताची जरा इतली जण आपण हाडटा ती आणि कितली चंद करून प्रॅक्टिस करेसून तांगेल ऑडी ऐकून मस्त रितीर त्यांनी प्रयत्न करता असाची. तांगेल ग्रुपाच्या अंक परफेक्ट जाऊन सांगची तशीची. आता आम्ही आज पळयलें कितली चंद कोण सांगता असाची प्रति एक. एस्पेशली चेडू मस्त खुशी दिसली. अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. अनंत धन्यवाद वारीच्या कामात माताजी. मुखारी अशी तुम्ही सेवा दिवका म्हणून नेमून घेता भागवत पुराण कोंकणी टिमातर्फे.
हरे कृष्णा अत 16 अध्यायु दैवासुर संपत् विभाग योग संगु कमगेरुट सचि 1 to 6 श्लोक सुकन्या नायक माताजी 7 to 12 श्लोक आशा हेगड़े माताजी 13 to 18 श्लोक शिल्पा शणै माताजी आणि 19 to 24 श्लोक वेदांत नायक. सुकन्या नायक माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् क्रोधः त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् वीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदारुहनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एकां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्टूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ता परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हता शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैष्टे दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पन् कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो बध्यसूयकाः
हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः शूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळे जण भारी चंदकोन रिसाइट केलेलं असा. रेग्युलर रिसाइटर्स आमगेले वेदांत नायक मस्त खुशी जाल चढा अशी प्रति एकादशी येवका आणि माया नायक आमगेले रिलेटिव ताने प्रति एकादशी चढवान पार्टिसिपेट करता पळयताचे मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येवका विनंती करता. तशीच शिल्पा शेणे माताजी, आशा हेगडे माताजी आणि सुकन्या नायक माताजी भारी चंदकोन सगळ्यांनी रिसाइट केलेलं असा. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येवका तुम्ही. हरे कृष्ण. आता मुखार सुमा 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग संघ कामगिरी प्रसची 1 to 6 श्लोक जयंती नायक माताजी, 7 to 12 श्लोक शांति शानबाग माताजी, 13 to 18 श्लोक विनया नायक माताजी, 19 to 23 श्लोक गीता नायक माताजी, 24 to 28 श्लोक रचना शर्मा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यः श्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्बाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्तत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा यज्ञा आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वां ललवणसूक्ष्म तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः शोकमयप्रदा यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियं
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य इच्छते यष्टव्यमेवेति मनः सामदाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विधि सृष्टानि मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञा पूजनं शमं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया शिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोढम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हरे कृष्ण। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां ततित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सत् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च इति सत् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इत्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तप तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादो श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ केलेलं सर. जयंती नायक माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. शांती शानबाग माताजी मस्त लाईक ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ केला. प्रति एकादशी योका माताजी. तशीच विनया नायक माताजी, गीता नायक माताजी, रचना शर्मा माताजी सಕ್ಕड रेग्युलर एकादशी करी साइट कोर्स योका म्हणून विनंती करता. सकडन बारी चंद ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ केलेलं सर. अनंत धन्यवाद. आता मुखार शिवाय 18 अध्यायु मोक्ष संन्यास योग सांगू कामगेलुट्टसची 1 to 6 श्लोक प्रेमापै माताजी, 7 to 12 श्लोक नागेश पै प्रभुजी, 13 to 18 श्लोक अक्षता नायक माताजी, 19 to 24 श्लोक पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 25 to 30 श्लोक वीणा वी प्रभु माताजी, 31 to 34 श्लोक विशाखा प्रभु माताजी, 35 to 38 श्लोक काव्या प्रभु माताजी, 39 to 44 श्लोक विजया शणै माताजी, 45 to 50 श्लोक अन्नपूर्णा पै माताजी, 51 to 56 श्लोक सुजाता कामत माताजी, 57 to 62 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी, 63 to 68 श्लोक डॉक्टर कामाक्षी माताजी, 69 to 73 अश्विनी शानबाग माताजी, 74 to 78 श्लोक आर्नव नायक यानी पार्थव नायक. हरे कृष्ण. प्रेमा पै माताजी. म्यूट असच माताजी, अनम्यूट करता हुए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्यक्षे निषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषविदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मनमुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् यस्य सरित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्यैव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृता राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्यैव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः. न हि द्रेहव्रता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं. भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम्. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवञ्चैवात्र पञ्चमम्. शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः. न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः सर्व प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक् विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हौवादी रत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्धः चटो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्था विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्यायया धरायाते धारयाते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन विविचारेण्य धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलं कांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जममेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म पूर्वानाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्णा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्
तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनयङ्क्षसि। यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवसोऽस्मि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहत्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. शोभना कामत माताजी, तुम्ही अवेलेबल आसात वा? 69 to 73 श्लोक सांगतात वा माताजी? शोभना कामत माताजी. अश्विनी शानबाग माताजी सचिवा. शोभना कामत माताजी आज सचिव भारती काही त्यांनी की ऑनलाईन असते त्यांनी मोस्टली धर्म चान्स दिया थे जायत. श्यामला कामत माताजी सांगेच माताजी. 69 to 73 chapter 18. 69 to 73. Right, 69 to 70. मनुष्येषु तस्मिन्ने प्रियतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि। येष्यते चयम् इमं धर्मं धर्मादमयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मति।
श्रद्धावान् सुधीरस्य शृणुयादपि चोर्यो नरः सोऽपि मुक्तशुभा लोकान् प्राप्नुयुः पुण्यकर्मणाम् कच्चिदे दुःसुप्तं पार्थ पये एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोह प्रणष्टे धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्त्वमात्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रशम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आर्नव आणि पार्थव नायक 74 to 78 श्लोक सांगितले. हरे कृष्ण. संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमाशावशम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसाद श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। राजन् संसृत्य संवादमिमाद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं विश्यामि च मुहुर्मुहुः। तश्च संसृत्य रूपमद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजान् वेश्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त ಧನ್ಯವಾದ. ಆರ್ನವ ನಾಯಕನಿ ಪಾರ್ಥವ ನಾಯಕ ಜಯಂತಿ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿನ ಹತ್ರ मस्त ಖುಷಿ दिसते माताजी. प्रति एकादशी तुमगेल्या हत्र नशीचे सांगा म्हणून विनंती करता. मस्त ऐकून सांगला चरडवान. मस्त धन्यवाद. श्यामला कामत माताजी लास्ट मिनिट अजलरी येऊन तुम्ही सांगले. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तशीच आज सांगेल पूर जणांना बारी चंद कोण सांगला. प्रेमापै माताजी नागेश पै प्रभूजी मस्त उणे आमगेलांतू आणि आई मस्त खुशी दिसले. मस्त धन्यवाद प्रभूजी. अशी प्रति एकादशी येऊ का तुम्ही. अक्षता नायक माताजी त्यांनी बारी चंद कोण सांगला. मस्त धन्यवाद माताजी. पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी आणि मस्त ऐकून सांगला. वारीजा का माताजी टी मातकुन आणि विणावी प्रभू माताजी विशाखा प्रभू माताजी काव्या प्रभू माताजी विजया विषणे माताजी आणि सगळ्यां बारी चंद करून सांगला. मस्त धन्यवाद. अशीच प्रति एकादशी येऊ का म्हणून विनंती करता. तशीची अन्नपूर्णा पै माताजी आणि फर्स्ट टाइम आज सांगता असाची जयंती नायक माताजी तांक रेकमेंड करून आपण आणलेलं. मस्त धन्यवाद माताजी. अशी नवे नवे जन नाक तुम्ही आपण अडका म्हणून आम्ही मस्त खुशी दिसता. नवे नवे जन जॉईन जाताना आज 18th चॅप्टर अंत विंगड रागू प्रति एकल्या उच्चारण इतली चंद मस्त खुशी दिसले. मस्त धन्यवाद. तशीची सुजाता कामत माताजी बारी स्पष्ट जाऊन बारी चंद कोण सांगला माताजी तुम्ही. मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येऊ का. प्रज्ञा वागले माताजी आणि वर्किंग असाची जलारी शिकून सांगता असाची. मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येऊ का. डॉक्टर कामाक्षी माताजी आणि बिझी असाची जलारी लास्ट मिनिट जलारी येऊन सांगता असाची. मस्त धन्यवाद माताजी. बारी चंद कोण सांगलाय. तशीची श्यामला कामत माताजी अर्णव नायक आणि पार्थव नायक सगळ्यांक अनंत अनंत धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव तुमका सगळ जनाक हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता. आज पठण केलेल्या सगळ जनाक मस्त धन्यवाद. अशीची थोडे अनाउन्समेंट असं. सोमार बुधवार आणि शुक्रार 8:30 भागवत प्रवाह नवे सेशन स्टार्ट जाता असाची. क्विक ओवरव्यू ऑफ द भागवतम स्टोरीज फिलॉसॉफी आणि विस्टम या असता विषय. प्रति एकल्यान जॉईन जावक म्हणून हांव विनंती करता. कशी तुम्ही पारायणाक उमेदीन नाव दिवन मुखार येताची तशीच आमगेल पूर भागवत पुराण कोंकणीची प्रति एक सेशन मस्त लायक असता. हाका सगळ्यांनी अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. फाल्याक 8:30 जगन्नाथ कथा अस स्पीकर असाची आमगेल हरग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताची. या सेशन तुम्ही सगळ्यांनी अटेंड जावक म्हणून विनंती करता.
संडे सकाळी प्रति संडे सकाळी 6:30 जपा सेशन असं 16 राउंड चॅन्ट करताची 6:30 to 8:30 इंडिया टाइम तुम्ही एनी टाइम जॉईन जावन 1-5 कितले जावं तितले राउंड चॅन्ट करून एक्झिट जावेत जॉईन जावप म्हणून विनंती करतात. जपा सेशना पुढे 10 ऑफेन्सेस असं ते सांगू इंटरेस्ट असल्यानं श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करका. तशीच प्रति संडे 9:30 बालोत्सव क्लासेस असाची. या क्लास हर ग्रेस सखचरण माताजी घेता असाची. प्रत्रासुराल प्रार्थना शिकयता असाची. तुमगेलकर सांग चेडू असल्यारी उमेदशील चेडू प्लीज जॉईन करका म्हणून विनंती करता. तशीच नेक्स्ट एकादशी आसा आमगेल 20 फेब्रुवारी ट्यूसडे बैमी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असं. तशीच सगळ्यां उमेदीन मुखार नाव दिवन पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती करता. तुमगे सगळ्यां परमिशन असल्यारी आयज सेशन आमी एंड करूया. मायका विद्या. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. मायका तू होस्ट जल्ला प्लीज तू बंद करी. हाँ एंड करा जालना वजा वही मीटिंग एंड नहीं एंड गत्स ना हरे कृष्ण माताजी. ओ सेकंड हरे कृष्ण. लाईव्ह एंड करूया आता. हाँ लाईव्ह एंड करी मायका कसं की बिगली मी चुकी जल्ला कळलं बते और ना नाव मागीर ते कट करता और ना सेकंड माता. ओके. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांके. आणि आमगेले तिनी कोऑर्डिनेटर्सांक विद्या पै माताजी, माया नायक माताजी आणि भारती पै माताजी का तुम सगळ्यांक एव्हरी एकादशी सेशनाक तुम्ही जॉईन जावन रेग्युलरली अंतू भाग घेता आसाची. सो तुमक सगळ्यांक मस्त धन्यवाद. आणि अशीची तुमगेला रिलेटिव्सांक आणि तुमगेले संबंधिकांक सांगून तांकांय भाग घेवंक तशी एक ऑपॉर्च्युनिटी कोण दियाची. तुमगेले ग्रुप जावन तुम्ही येवन ऍज अ ग्रुप चॅन्ट करता आसाची म्हणून मस्त खुशी जाता. चेडू पेरेंट्स सकड ओटू जावन सो मस्त धन्यवाद. अशीची भाग घेता रब्याची एकादशी सेशन सांतू. तशी वारान तू जावची आशिल्ल्या भागवतम क्लासाक आणि आता कथा क्लासाक पाय आता जगन्नाथ कथा म्हणून जगन्नाथाला काणी सांगू येता आसाची. सो ताकाय तुम्ही जॉईन जावन ताजे स्वाद घेवका म्हणून हांव तुमगेला विनम्र जावन मागून घेता आसा. सो मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता लास्ट ताई तुम्ही 16 जण ऑनलाईन आसाची. हांगाच्या आमगेला हांव कितले 5:30 इंडिया टाइम सूर जावन आता ऑलमोस्ट 10 o'clock जायतले. ते दौड़ताय तुम्ही इतले उत्सुक जावन फुल कंप्लीट संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक बैसून अशी भाग घेवची पळोवन म्हाकाची आमकां मस्त खुशी जाता आसा. सो मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सतीला एकादशी महामहोत्सव की जय. संपूर्ण भगवत गीता पारायण महोत्सव की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा विद्या माताजी. हरे कृष्ण. असं किचन माताजी आय डोंट नो कसं जल म्हणून. हरे कृष्ण. आज मेगेल चान्स प्लस करी मायका. नो वरीज. एंड करता. जय जय. कर मायका. हरे कृष्ण.